Good morning guys. I-promote ko naman guys yung bagong sako bago guys. Ito guys, so nabuksan ko lang kanina guys, so nakalimutan ko pa yung video kaya binalik ko ulit guys. Tapos video ko guys, guys yan. Bali dalawa yung binili ko guys. Yan. Malaki sa guys, XL. Tapos malapad sa guys yan. Tapos naka dual zipper na siya. Yan. Maganda sa guys, makapal yung ano niya, sako niya. Yan, maganda guys. So yan. Tapos iso malapad at mataas yan. Malaki yan guys. Tapos maganda yan sa loob guys. Yan. Kasya ko din guys. Pasok ko. Op. Sana na gali lang nila. Yan guys. Yan. Ganyan kalaki yan sa kuba guys. Pwede ako magkasya dito. Guys, okay.